वेलकम करी आपण मानक शिखाऊँ क्रिएशन चैनल को आशा करी आपण माने बहुत ही भले थे मु बहुत भले अच्छी चलते स्टार्ट करवा आज ब्लॉग आज आपण मान सहित बहुत सारा कथा भी जय बगेश्वर धाम जय सन्यासी गुरु जय दादा गुरुजी भगवान आप समस्त भले रखु समस्त खुशी रखु आज बहुत सारा कथा आपण मान सहित किसी कथा भी जहाँकि आपण मानकर पचार क्वेश्चन भी आंसर देवी चलते स्टार्ट करवा वर्तमान टाइम आसिक गलानी 3टा आउ तो वीडियो करी बोली भाविली बहुत टाइम है टी खाई पीकी रेस्ट नहीं गली कहीं मोर रेस्ट नाटा निहाती जरूरी तापर भी आपण मान सहित फिर भी कथा हबार अच्छी कहीं मतलब बहुत टाइम बाहर करके सहित कथा हबार अच्छी किसी टाइम जेहेतु आप जानते मोर वीडियो बंद हम तो से मत आपण मान सहित किसी कथा गले भल लगे तो मो वीडियो से स्टार्ट कली वर्तमान तो 3टा बाजिगला जेहेतु आज हूँ शुक्रवार शुक्रवार सेमती भल बार किंतु सेमती किसी खराब नुहे बाकी सब खावा पीवा कंप्लीट करके बो पुओ से घरे शोई पड़ी मुसीगली मोर वीडियो स्टार्ट करने मझे मझे गैप हो जाऊँगी गोटे दिन छाड़ी गोटे दिन वीडियो मु पोस्ट करुँची कहीं करुँची ना मत से वीक लगुच तो मुझे रेस्ट नहीं जाऊँगी जो मु वीडियो पोस्ट कर पारुनी शॉर्ट वीडियो भी दे पारुनी कि लॉन्ग वीडियो भी दे पारुनी भगवान को कथा को लेकिन मुझे सब बड़े आसे आपण सहित बहुत सारा कथा हुए सेमती मुझे सहित कथा भी आ जड़े भौणी मत पचारि दीदी मो स्वामी मद पिउछन्ति से केमती छाड़बे मंदाकिनी ना से भौणी बहुत टेंशन अच्छा मुझे कहूँ आपण कौन करूँ ना बालाजी की पूजा करूँ बालाजी के घरे रखिकी आपणकर फोटो को पूजा करूँ फोटो मगई दिंतु नेट रे बहुत जल्दी अवेलेबल हम बहुत भल फोटो आसूची भगवानकर आपण मानसिक रखु नड़िया मानसिक बसातु संकल्प पानी नहीं कि हस्बैंड को पियांतु करंतु बहुत थर करंतु 10 थर 11 थर करंतु मानसिक नड़िया आपण बसई हनुमान चालीसा डेली डेली पढ़ंतु मु सब बेले कही मो पूर्व वीडियो भी मुझे सब बेले शेयर करे जदि आपणकर जो मानसिक पूरण न हो हनुमान चालीसा पढ़ंतु जो प्रोब्लेम रे भी फसी जदि टेंशन अच्छी हस्बैंड मत छाड़ू ना मुझे कहूँ आपण जाइकी बालाजी को फोटो तो रखु पूजा करूँ कि हनुमान मंदिर को जातु राशि दीप लगे लवंग पकईकि राशि दीप टे लगातु आईटी हनुमान चालीसा पढ़ंतु आपण करंतु बहुत थर देखिए बहुत भल फल मिल जो संकल्प करके जो मानसिक नड़िया बसइबे जो संकल्प पानी रखिए से पानी को टिके भगवान को अर्पण करके नहीं आपण हस्बैंड को पियाई देवे 11 थर करंतु आपण देखिए जदि चेंज न आसूची परे कौन आउ गोटे स्टेप करेंगे किंतु वर्तमान करंतु मुझे भी आपन को सही वीडियो रे भी कही जे आपण जल्दी ए उपायटा करंतु आ उपाय बहुत भल से काम दब केबे भी बाबा भगवान एत निष्ठुर नुहति कि मो बागेश्वर बाबा एत भी माने निष्ठुर नुहति से जेमिति शुणवे आपण कथा जदि मोर प्रोब्लेम शुणी पारुचंती मो भली अनेक लोकंको प्रोब्लेम शुणी पारुचंती असुविधारे ठिया होचंती तो आपणकर असुविधा जमीती आसिक ठिया हे आप भी व्यस्त हुंतुनि सब से भगवान को ऊपर छाड़ी दिंतु आ से ही आपणकर सब आशा भरोसा सब विश्वास सब किसी से आसिक ठिया हे आपण केबे भी धैर्यहरा हुंतुनि टिके समय लगिवो किंतु भगवान जेमिति शुणिबे आ गोटे कथा आपण मान सहित मुझे सेयार करने जाऊँगी जब भी मु यूट्यूब को आसी प्रथम जो मु चैनल खोलिली मु बहुत वर्ष तल चैनल भी खोली देती किंतु मु यूट्यूब रे एते वीडियो करेनी परे मुझे वर्षे 1.5 वर्ष हम यूट्यूब रे बहुत सारा वीडियो पकेली ब्लॉग भी बनई आपण मैंने मो पूर्व ब्लॉग भी जापारे से ब्लॉग सब देखिपारे मु बहुत सारा ब्लॉग बनैली शॉर्ट वीडियो पकेली शॉर्ट वीडियो रे कौन है ना आस्ते आस्ते मोर बहुत बहुत माने केते मिलियन गोटे अच्छी पूरा बहुत बढ़ीगला किंतु शॉर्ट वीडियो जिते मु बंद करदेली तब मो वाच आवर सब कमी 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 गला भरी आमती मु ब्लॉग बनैली ब्लॉग रे ही मोर वाच आवर टी बढ़िला जेबेठू किछि दिन माने भगवान को ऊपर जिते भी वीडियो मु बनाए कहीं बहुत सारा व्यूअर्स माने बहुत सारा माने देखती मोर सब्सक्राइबर माने मोर वाच आवर भी बहुत बढ़ी मत खुशी लगुच आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर स्नेह स्नेह श्रद्धा सेमती आपण माने मो ऊपर रखंतु तो एमती बसवा उठा अन्य टाइम रे ये करबा अपेक्षा भगवान का ना नहीं कि टाइम बितेदेवा सेटा हूँ मोर लक्ष्य कहीं मुझे अजथा टाइम किसी भी कौन सी कथा गपिया चाहेनी कि क्या सहित कि सेमती किसी मोर अजथा टाइम को बर्बाद करने को चाहेनी से टाइम आपण सहित मु चाहे मो परिवार मोर यूट्यूब सब्सक्राइबर मान सहित किसी भगवान को कथा मो बालाजी को कथा बागेश्वर बालाजी को जेहेतु मु पूजुची मु चाहे आपण भी पूजंतु भगवान सेमती आपण सहित सब साथ रे रहिबे
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହିବାର ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଛି, ତ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ତ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଯାଇକି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ମୋ ପାଇଁ 500-600 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ମୋର ଯଦି 500 ମାନେ 500-600 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମୋତେ ସେତିକିରେ ହିଁ ଖୁସି। ଅଧିକ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଧିକ ଆଶା ହିଁ କରେନି। ଆଉ କେବେ କ'ଣ ୱାଚ୍ ଆୱାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରିନି। ଯଦି ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଲି ମୋ ୱାଚ୍ ଆୱାର କମିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି ଯେବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ଯେବେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇଯିବି, ବାସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆଣିବି ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆଣୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ମଝିରେ, ମୁଁ ଆଣି ବି ପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ, ବନେଇ ବି ପାରୁନି। ବହୁତ ବାଧା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ଶୋଇପଡ଼େ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଉଥିବି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୀପ ବି ଜାଳିଥିଲି। ସେ ଭଉଣୀ କିଛି ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି ମୋ କମେଣ୍ଟରେ, ତ କିଛି ବି ଜଣେଇଲେନି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି କିଛି ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପୁଣି ମେସେଜ୍ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତା ବି ଜଣାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଯେମିତି ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେବେ ବି ପଡ଼ୁନି, ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ବହୁତ ସାରା କଳିକଜିଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ଜମା ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହୁନି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ଫଟୋ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଫଟୋ ହଉ, କି ପୋଷ୍ଟର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଶୋଇବା ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ବାସ୍ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁତିକ ପୁରା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ କେବେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବନି, ଝଗଡ଼ା କି ଅଶାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଯେତେ ମଧୁର, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ତ ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଗତିବିଧି ସବୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ବେଟର୍ ହେବ ସେଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କେବେ ବି କିଛି ହେବନି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେଣି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଯାଏନି। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି କେଜାଣି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି, ଯେବେଠୁ ମୁଁ ବାଲାଜୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛି ଆଉ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିଛି, ସେବେଠୁ ହିଁ ମୋର ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁନି କିଛି କ'ଣ ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ବି ଇଏ କରିବାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ୟାଡ଼ୁ ସ୍ୟାଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ପାରିଲି ତା ପକେଇଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ଯିଏ ରୋଷେଇ ହଉ କି ବ୍ଲଗ୍ ହଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁବେଳେ ପୋଷ୍ଟ କରେ। ମୋର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ମାସ ହେବ ମୋର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସବୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବନଉନି। କିଛି ଟାଇମ୍ ବସୁଛି, ବାସ୍ ସେଇ ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ହଉ, 12 ମିନିଟ୍ ହଉ, 5 ମିନିଟ୍ ହଉ, ମୁଁ ସେଇ ଯାହା ବି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେତିକି ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଦିନସାରାର ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ପକେଇବା ପାଇଁ। ହଁ ମୁଁ ଦେବି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତିକି ଟିକେ ମାନେ ସେତିକି ଇଏରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ରହିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାଟା ଏତେ ବି ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଯିଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନାନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ତା'ର କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସତଟା ହିଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସେତିକି କରିକି ଆଜିକାଲି ଉପରକୁ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କେହି ବି ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛି ମୋର, ସେଥିରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାରା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପକେଇଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଯାହା ହଉ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ମାନେ ବାଲାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଇଏ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସାରା, ଯେହେତୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର।
टाइम आसले मु ब्लॉग बनैबी किंतु से पर्यंत मु आपण मानक सहित ए भगवान को नाम नहीं रहिया को चाहे आ सब किछि वीडियो रे मु आपण मानक सहित शेयर करबा को चाहे। चलते आज वीडियो जब भल लगी आपण मानक लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जमार भी स्किप करेंगे फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखिए और जब वीडियो रे किसी मिस्टेक अच्छे मत कमेंट माध्यम निहाती जनइबे पुणी आपण सहित जब मु समय पाइले पुणी आसी वीडियो नहीं कि नुआ नुआ कथा आपण सहित शेयर करेंगे से भाव में मुझे सहित जोड़ी रहा चाहे जेहेतु मोर एत सारा सब्सक्राइबर हो गले तो मत बहुत सारा खुशी लगुच आपण मैंने मो वीडियो को देखुं से मत बहुत सारा खुशी दूसरी आपंकर छोट मोट कमेंट जहाँ भी आसूँ भगवान को प्रति भल पाइबा हो जहाँ भी हो सहीटा ही मो बहुत किसी मुझे किसी भी आशा करेनि ठीक अच्छे रही पुणी देखा आपण सहित आ गोटे ब्लॉग।